Então, para quem continua agora com os yogas dos sonhos e dos sonos, dos sonhos e do sono, a gente já Bueno, vamos a inicia, a gente seguir inicia vendo con el no video final de do vídeo la da semana semana pasada passada, né? con la Nós traducción. começamos a ver. E para quem não for seguir com a gente, boa noite, né? Fique bastante à vontade para dar sequência nas suas atividades diárias. Nós continuamos aqui. Andréia. E mesmo assim ele vai te afetar mesmo assim. Então é como se fosse um exemplo. Entonces, vamos a decirlo como un ejemplo. Então, o Ivo já disse, acho que uma parte importante é que nunca se force a fazer nada ou acreditar em No es nada. bueno Tente esforzarse a hacer nada, a se abrir sino para más as bien coisas. a abrirse, a Você pode generar ver una muitas apertura para las pessoas. cosas. Por ejemplo, con la paciencia. Tem muitas pessoas por muitos séculos. Você pode Hay ver muchas personas a ciência ela vai por muchos mudando siglos ao longo dos anos, dos séculos. Até, por exemplo, você falou sobre dieta, de a poco la gente va cambiando con dietas, dieta ela vai mudando, uns falam que tem que comer carne, digamos, lo que va outros diciendo não, la outros vão comer ciencia, colesterol e não sei o quê. tal comida es buena y después Em pasan los 15, años 20 anos, y en 15 años parece que muda tudo. parece que todo Então, se cambia você y tem lo uma que dieta para nos comer, hacía você bien ya poderia comer no. mais. Aí, como que você pode acreditar numa coisa se aquilo fica mudando o tempo Entonces, todo? ¿cómo Se es você faz aquilo mudar o que tempo podemos todo? creer en una ciencia donde Então, todo va o que eu cambiando todo estou el falando tiempo? é o caminho do meio, Me moderar, parece que mejor es aprender siempre el camino del medio com moderação, y comer lo que uno le gusta comer, con moderación y con então, equilibrio. até um pouquinho de junk food ali, com Y os hasta a veces amigos, no comer tan ter sano, dias, pero sabe? estar comiendo con alegría, con sus amigos, Mais puede ser más distanciados. saludable que E estar parece que não parece, comiendo mas isso é bem algo verdade. sano, O pero Rinpoche, como en un estado depresivo. antes de retornar Entonces, Rinpoche algo que a gente falou sobre quería volver alguns sobre un tópicos, tema eu queria que mudar um pouquinho a direção para esse tópico específico, porque eu acho que ele é tão grande. hablamos Falar antes. sobre yoga do sonho. Es tan grande el tema, ¿no? Del yoga de los É sueños. distinguir yoga do sonho com sonhos lúcidos. Entonces, Qual é a ancestralidade? quería distinguir el yoga del sueño de los sueños O yoga do lúcidos. sonho parece que a gente tem um corpo, um corpo En mais el sutil. yoga de los sueños parece que estamos con un cuerpo más Parece que sutil, esse corpo ele afeta a mente sutil. Então, que ese cuerpo como que afecta a la mente essa sutil. seria importante a Entonces, gente estabelecer uma relação com esse corpo sutil, sería qual nós estávamos falando? importante tener una relación con este cuerpo Se sutil. você pode usar mais esse corpo para, né, avançar Si uno cree en eso, puede usar ese para o cuerpo. mundo do yoga do sonho e também algo particular ali que também fala sobre a importância da centralidade do canal central. Y también otro tema que es acerca de la importancia del canal central. Do yoga dos sonhos com Entonces, processo de corpo mais sutil. el proceso de cuerpo más A sutil, importância do canal central. por un lado, y el canal central por A otro. importância desse corpo sutil Bueno, la importancia del é cuerpo um ponto chave. sutil es un punto llave. Por exemplo, Por de novo, ejemplo, sempre eu tento voltar para a fonte siempre vuelvo como a la fuente, Dharmakaya a la Sambhogakaya, idea os três de kayas, los tres kayas, infinito, ilimitado, infinito. Dharmakaya, Samavakaya y Nirmanakaya. Dinâmica. Então eu sempre tento voltar para essas três coisas. E quando a gente Entonces, volta para isso, cuando volvemos a existem essas esto, infinitas possibilidades infinitas. las Né? O posibilidades son problema com o infinitas. nosso corpo é que a gente tem essa Y limitação. el tema con As nuestro pessoas cuerpo, dizem, por exemplo, eu sou muito nosotros velha. tenemos ese tema Algumas con el pessoas cuerpo de dizem, decir, por o meu ejemplo, corpo, o meu corpo ay, está yo ya estoy envelhecendo. envejeciendo. Então, quando o corpo envelhece, a Entonces, pessoa diz, ela significa que ela acha la que ela está persona velha. cree que cuando el cuerpo envejece, ella está envejeciendo. Y eso no es O seu cierto. corpo estar velho define que você está ¿Por velho. qué? Si el cuerpo está viejo, va a definir Saiu que estudos tú de estás que viejo. significa O que é si o tenemos corpo que está doente. un Não dolor, que você esteja no doente. es que nosotros tenemos el dolor está en el É cuerpo. limitado à imagem do corpo. Entonces nos limitamos mucho con la imagen de A nuestro limitação cuerpo. do que a gente se sente
Entonces, el papel del cuerpo sutil es decir, no, no es tan así, yo puedo volar, ¿no? Hablando, por ejemplo, de los sueños lúcidos. En el sueño lúcido tenemos ese cuerpo sutil, podemos mudar de género, mudar de tamaño, de una cualidad a otra, de una velocidad a otra. Podemos cambiar de dimensión, cambiar de un universo a otro, de estar en una época de la historia a estar en otra. Ese cuerpo sutil puede hacer cualquier cosa en cualquier momento, lo que quieras hacer. Si estuvieras experimentado en ese sueño lúcido, experimentado en este cuerpo sutil. Entonces el cuerpo sutil puede romper todas las reglas del cuerpo físico. Ese es el punto llave. Si no tenemos ese cuerpo sutil despierto, estamos bloqueados en el cuerpo físico. Entonces, hablando de lo que pasó en el 11 de septiembre, eh, y habla de la falta de imaginación de los norteamericanos. Entonces, la imaginación significa o tiene que ver con el cuerpo sutil. Entonces, se trata de no estar tanto en la rutina, sino de ir más allá, pensar fuera de nuestros hábitos, de nuestra caja. En el mundo del Dharma, en el mundo tántrico, existe como esa magia de la capacidad, ¿no?, de imaginar. Nosotros quedamos muy atrapados en ideas de las condiciones colectivas o individuales, y el cuerpo sutil deshace todas esas limitaciones. Entonces nosotros todos los días nos levantamos de cierta manera y hacemos todo igual. En cambio, si nosotros cambiamos la energía al despertar y pensamos, bueno, hoy van a pasar cosas maravillosas, voy a conocer personas maravillosas, entonces va a ser muy diferente ese día. Entonces estás yendo hacia la vida con un cuerpo diferente. Estamos dejando este cuerpo de dolor. Entonces vamos a encontrar otros cuerpos maravillosos. Estamos como parando un poco las conversaciones de dolor y podemos tener conversaciones más profundas, de alegría. Y entonces empecemos a tener un habla sutil, un corazón sutil, además del cuerpo sutil. Entonces, yo soy el cielo abierto, soy el sol, soy luz infinita, no soy solo este cuerpo. Esas son imágenes sutiles y es una manera maravillosa. Es también flexibilidad en nuestra identidad. Eh, entonces, cuando hablamos de esto, yo quedo bloqueado. Entonces, a veces siento que hay algo equivocado conmigo. Entonces, cuando nosotros reificamos esos estados no lúcidos, por ejemplo, cuando una buena amistad empieza y yo respeto totalmente la necesidad del otro, sus debilidades, es parecida a mi debilidad. A veces todos tenemos nuestras debilidades, eso es inevitable. Y muestra
la manera de cómo todos somos vulnerables y cómo tenemos que apoyarnos entre nosotros. Ahí entonces es una buena amistad. Na jornada espiritual é a mesma coisa, nós temos que Entonces, en lo todos os espiritual supervisores, todas as condições. es lo mismo, tenemos que Então respetar nós todas las precisamos condiciones. abrir a porta da alegria. Então isso é maravilhoso para entrar nessa parte do corpo sutil. Vamos falar mais Entonces, especificamente e falar esto novamente de sobre essa cómo entrar en el conexão cuerpo sutil com es isso que maravilloso. você estava falando Yo estaba bastante no seu impresionado livro, a gente falar um pouquinho da con, a con lo que importância do dice en canal el central. libro acerca del canal central. Então, como a gente trabalhar dentro dos sonhos com esse Entonces, canal ¿cómo central? trabajamos dentro de los sueños Coisa. con el canal central? Eu tô sempre voltando, né? E você sempre tentando ser específico em alguma coisa, eu tô sempre voltando, tentando ser menos específico, Entonces, né? É uma dança bonita. Eles estão indo e voltando nos assuntos. Então, voltando quando a gente fala sobre o espaço. cuando hablamos sobre el Energia espacio, la dinâmica. conciencia y la energía Essas três dinámica, coisas, elas são estas tres comuns para cosas todos nós, son elas são comunes universais, ok? para todos Então, nosotros, son o papel do canal central, ele universales. El representa papel de isso. canal Ele representa central essa sutileza, representa esa sutileza. porque o canal central El ele tem canal essa questão central física, nós tiene temos isso em comum, la temos o coração cuestión física, bate, tenemos nuestro corazón que late, temos as artérias, tenemos las nós temos esses arterias, problemas comuns do corpo, tenemos los mas o problemas canal comunes del central, cuerpo, ele pero é de alguma el canal forma, central ele é parte do seu corpo, ele está es relacionado parte com o seu de tu corpo, mas de uma cuerpo, forma muito sutil. pero está relacionado a la vez con el cuerpo de una manera muy sutil. A gente passa pelo nosso corpo, pelos nossos órgãos, pelos nossos intestinos, células, Entonces tenemos nuestro canais, cuerpo, nuestros pelos cinco órganos, canais, pelos tenemos cinco los tres chakras, canales, pelos los cinco 5 caminhos. chakras. Então você vai se aprofundando Entonces nisso. vamos Dessa profundizando forma, ele vai debaixo do umbigo até a corona. y, Então y este canal central que va desde abajo essa del parte ombligo essa área do hasta la corpo. corona. Y cuando nosotros llevamos la atención Nos ensinamentos a tântricos esta ele fala zona, que o objetivo último do Tantra en, en- en é las prácticas tántricas decimos, el trazer objetivo a energia último sutil e o de las prana para o prácticas canal central. es E traer unir todo el prana essa o lung consciência en el canal e central. esses ventos mais sutis. Esse é o propósito final. Ese sería el propósito final del Tantra, Que haja esse despertar interno no canal central. que ocurra ese despertar interno en el canal Só central, no en los no chakras, canal central. solo en el canal Por isso central. que eu acho que o canal central é muito Entonces, importante por eso, yo creo que es muy importante, falando teoricamente, né, de forma teórica, é isso. Para as pessoas de comuns, manera teórica, es eso. você tem uma sensação de si, de eu, que é Cada uno tiene una sensación de yo condicionado pelas circunstâncias, y es independiente de las circunstancias. Por ejemplo, uno dice, yo soy abogado. Seria melhor do que dizer, eu sou velho. Sería É melhor se mejor identificar que decir yo soy com um viejo o advogado vieja. do que você se identificar com Es mejor eu estou velho. identificarse Melhor do con la que profesión, con una actividad, que o próprio con un corpo. estado Identificar com o que o con você el propio realmente cuerpo. é no trabalho. Es un poco mejor. Principalmente no Ocidente, por exemplo. En Occidente, por ejemplo, Mas pior ainda é quando a pessoa se identifica com o que ela tem ou com o que ela não tem. y peor sería Esse cuando é um nos aspecto fundamental. identificamos con lo que tenemos. Onde que culturalmente, qual que é a identidade principal que você enfatiza? Entonces, hay una identidad Que en la dá mais que valor? cada uno enfatiza. Es a la identidad que le da más O valor. valor do indivíduo ser Entonces, pelo el valor de quantidade de dinheiro individuo que ela tem. puede ser Eu nunca tinha ouvido definido por falar la disso cantidad de dinero. ter vindo para o Yo Ocidente. nunca había escuchado hablar de eso hasta que vine a A gente Occidente. fala sobre essa questão de valor quando a gente fala que a gente tem um corpo Entonces, humano precioso, quando a gente tem hablamos de valor a cuando natureza decimos que tenemos un búdica em cuerpo nós. humano precioso, Quando cuando a gente decimos que tenemos la naturaleza búdica en nosotros. a dar valor nisso, quando a gente tem um corpo humano precioso, Entonces, a eso nosotros estamos acostumbrados a darle valor. Esa es la riqueza de nuestra tradición.
Entonces, siempre volvemos a eso y volvemos al canal central. Entonces, tampoco es para decir yo soy el canal central. Por ejemplo, si yo le digo a alguien, voy a darte un gran abrazo cálido, ahí esa energía dinámica está ahí. Entonces, uno podría decir te amo desde mi canal central. Es como menos personal. Hay otro tema en el libro que está conectado con el formato de los sueños, dependiendo de cómo se mueven los pranas en las partes del cuerpo sutil. Entonces, a veces en el mundo occidental tenemos algunos maestros influyentes Entonces, ¿podemos hablar un poco más acerca del papel del cuerpo sutil y cómo los vientos se mueven en él y cuál es su importancia? Entonces, dice Rinpoche, entonces, si tú miras cada noche cuando vas a dormir, aunque no estés percibiendo claramente, nosotros sabemos que la actividad diaria afecta a nuestro sueño. La clase o calidad de emociones que hemos tenido en el día también va a afectar el proceso del sueño. Entonces, si puedes traer conciencia eh, al proceso de antes de dormir, vas a poder irte a dormir sin cargar todas esas influencias de las emociones o todo lo vivido. Entonces, si tengo un pensamiento incómodo, sé que va a afectar eso a mi sueño. Entonces, ¿cómo sería el proceso? Hay una manera de disolver eso. Puede ser tratar de verlo de una manera más positiva y entonces poder dormir mejor. Entonces, nuestro cuerpo físico está lleno de memorias. Cada célula tiene memorias, historias, y cada historia está transmitida a las otras células. Tenemos no sé cuántos billones de células que son sustituidas cada día. Más de 3 millones son sustituidas por segundo y cada una carga memorias. Entonces, ¿cómo podemos cambiar la memoria de las células? Si no hacemos nada, eso seguirá sucediendo siempre igual. Si tenemos pesadillas frecuentes, esa energía de tu cuerpo está dando unos mensajes a tus células. En cambio, si traes conciencia, luz, energía dinámica a través de la respiración para dentro de esas células, las células van a cambiar, van a transformar y se van a producir nuevas memorias. Y entonces tendremos sueños diferentes. Entonces, ahí hablamos de los canales de energía, los chakras. Entonces podemos poner la atención antes de dormir en el corazón. Tal vez tengas alguna herida
o alguna herida psicológica relacionada con el corazón. Entonces, cuando vas a dormir, prestas atención a esa área energética del corazón. sem saber, quando você vai para a cama, daí você vai com uma história errada, você vai para o espaço errado, você vai com a energia Entonces, errada, você vai hay que ir con, para a no história hay que ir errada. con la E aí você não vai ter energía um errada, sonho bom, e nem porque si no, no vamos a tener un sueño nem bueno, um sonho lúcido, nem um ni un sonho sueño bueno curativo. común, ni un sueño lúcido, ni un sueño curativo. Quando você muda En cambio, para si atenção ao mudamos, o sea, coração, llevamos la atención al corazón, como quando você faz práticas de salão, como respirar cuando através do hacemos las coração, prácticas de muda salud, de respirar desde el completamente. Você corazón, vai traer mudar luz, o ahí espaço da sí sua energia dinâmica, você vas vai a mudar uma mudar el história. E aí espacio, você vai poder vas a cambiar la iniciar historia que te estás um processo contando melhor, y ahí vas a tener un iniciar sueño coisas mejor. melhores. E aí um dia bom, um próximo Y dia un melhor. día, Então eu acho que a importância da eh, atenção para essas diferentes bueno, locais do entonces corpo, da energia, isso é muito fundamental. es muy fundamental la atención Então, en estos quais são centros os de energía. exercícios que a gente pode ¿Y fazer cuáles ejercicios quando podríamos hacer para poder cuando vamos a fazer dormir para essa interiorização? Quais são para os poder exercícios? lograr esa interiorización? Uma coisa no seu livro com o qual eu me conectei muito para Hay fazer isso algo todo dia, que seria en el, relembrar a si mesmo, né? Lembrar a si en mesmo el, de voltar a ficar centrado no canal central. Quais são as outras práticas que nós o podemos sea, una de las prácticas sería centrarnos en el canal nesse central. corpo sutil que pode nos ¿Qué otra ajudar práctica para en nos este cuerpo desenvolver? sutil podríamos Porque hacer no a la livro noche antes de fala dormir? sobre as Bueno, práticas fundacionais, yo hablé de las que é prácticas colocar a fundacionales atenção na coroa, y es na llevar la atención al chakra de la na corona, garganta e no coração. a la Mas garganta y são al lugares corazón. específicos onde você tem que Son levar a lugares atenção e a específicos calorosidade, consciência antes de você dormir. donde tenemos que poner la E se você atención está y indo la consciente para esses calidez. espaços e tentando abrir esses Si vamos espaços, conscientes con la você vai atención a começar a esos entrar em diferentes espacios, dimensões do no- sonho e dos nos sonhos vamos a abrir para enquanto diferentes você está fazendo dimensiones de isso. sueño. Se fizer isso de manhã, você vai Entonces, lembrar que qualquer experiência que você teve durante o dia, lo podemos hacer a la muitas noche. pessoas, não importa o que elas façam, aquilo dá errado. Por quê? Porque umas pessoas. E outras pessoas Algunas não têm personas, experiências ruins, mas elas pensam, ah, não, tudo bem, por eu tô dormindo, ejemplo, mas eu posso lidar com tienen isso, mas eu experiencias tô passando por malas, isso, pero mas van eu a tô dormir y dice, feliz por bueno, isso. no fue tan terrible, no fue tan Eu tô malo, feliz por estar enfrentando isso. estoy feliz por enfrentar estas Talvez é essa situaciones. situação que eu tô enfrentando mesmo, então eu não posso levar isso tão a pessoalmente. Entonces, bueno, tengo un problema, pero no lo tomo como algo muy Se preocupar personal. demais com alguma coisa, por exemplo, com a opinião de alguém, isso não é O bom. por ejemplo, si alguien nos dijo algo, tampoco podemos decir, bueno, me dijo esto, no es tan grave. Então tem um aspecto de nós mesmos que a gente deveria se Y hay un preocupar aspecto com as coisas, a gente deveria ser mais gentil, ter mais consciência. em, que podemos Então, de alguma como forma, não cultivar, de ficar ser guardando más isso. gentiles con nosotros Não, mismos não ficar, não ficar armazenando histórias en- negativas. y no estar almacenando historias A gente negativas chora com a gente, internamente. olha para todas essas histórias, Entonces, pensando que as histórias são tão ruins. cuando nos vamos a dormir, Pensa, eu tô feliz que eu tô indo dormir podemos e decir, olha estoy só feliz coisas de que estoy positivas yendo a que dormir aconteceram, y foram importantes, inclusive me pasaron procurar muchas cosas y essas bueno, histórias. Então, essa é uma preparação importante. es una preparación importante Quando a esa. gente fala de ir pro canal central, é que parece que tem um filtro, um sistema de filtro de Y não con ficar el tema del canal pensando, de você central, ficar mais aberto para algo mais también es cuestión de no conceitual, estar né? pensando tanto, Sim, é mais no ir estar a lo conceptual, es más estar estar conectado en la com essa energia experiencia, pura, né? estar Com esses conectado con esa centros. energía E quando você não consegue que fazer hay en isso, esos centros. porque você tem a sua mente racional, você Y a tem uma veces conexão eso es lógica, difícil porque tenemos esa parte mental, tem a conceptual, forma lógica, conforme a gente que processa no emoções para. e pensamentos, dor, com dor, mas você precisa saber lidar. Então a gente começa agora a se aproximar do fim aqui. Entonces, Quando a gente começa a ter uma relação mais familiar com os canais energéticos, cuando empezamos a estar más usar esse familiarizados nível con los canales, usar
Então, y se los você centros tiver energéticos. sonhos particulares, vamos dizer, por exemplo, Podemos você está ver inspirando, eh, algo un poco más você receber particular. Por alguma ejemplo, mensagem no seu sonho, si estamos você queriendo pode, recibir algún mensaje através de trazer sua en consciência nuestros para sueños, essa energia dos entonces chakras, mas tem outros centros que seriam importantes para a gente explorar, para a gente eh, entender sonhos lúcidos. podemos Rimboche llevar la disse que energía de esos você centros pode ir para locais específicos para y entrar podemos ir a lugares na sua específicos. coroa, Puedes entrar en tu coronilla, na sua garganta, en tu garganta descobrir a dimensão de paz y na descubrir coroa da cabeça, la dimensión de paz en la coronilla, de criatividade, de la expansão, dimensión de creatividad de ou entrar no seu coração e expandir essa sensação de o amor, de en tu calorosidade, de alegria. corazón Então, y são ahí muitos locais que você expandir pode acessar e ter essa oportunidade tu de amor, tu alegría. Hay diferentes são ações cualidades específicas, ou antes de dormir según você el pode centro. rezar, por exemplo, e dizer Y si no, o antes que de você dormir, sonhou, o también que isso puedes significa, hacer una plegaria e no sonho eu posso y invocar decir, bueno, yo sé que proteção e en el todos esses sueño hay conciencia artefatos infinita y guardiões puedo me ajudem conectar con a protectores, ultrapassar o tempo con e espaço seres iluminados, ayúdenme a traspasar el tiempo y el espacio, así yo puedo encontrar algún maestro possa trazer essa questão para y eles, entonces que yo para pueda que eles comentar possam. o Então você contar pode fazer este isso para problema y você recibir una ou de respuesta. repente você tem Entonces, seres que falaram isso, que eso eles mesmos conversaram. funciona Você pode ter y sintonia com hay sonhos também. personas a las que les ocurre eso. Então se você tem muitos pesadelos e você Entonces, si invoca demônios de tienes forma muchas frequente, pesadillas, ah, ah, você pode também ter conversas, né? Coisas. Tá certo, perfeito. Então desculpa, Rinpoche, mas vamos falar um entonces, pouquinho ahora, sobre pregunta si puede hablar un seria poquito atingir a realização do yoga a do sonho. qué es llegar a la realización del yoga de los sueños. Significa ver tudo como um sonho e Significa ficar livre ver de todas as todo como un lembranças sueño e atingir a iluminação. É y o que llegar a la significa. iluminación. Em nível último é o que significa. Ver que tudo é Significa, sonho. en el nivel último, eso E mismo, que todo es un sueño. se a gente vê que tudo é um sonho, Si nosotros você tem realmente mais vemos flexibilidade que também todo na es un ansiedade, sueño, então você sente vamos a estar más flexibles, vamos a flexibilidade, sufrir menos, vamos distraída através da prática de yoga. Então, esse seria um super a, apoio. va a ser Mas como un gran apoyo para nosotros para resumir, verlo não así. seja muito sério Entonces, el resumen sería, sobre nada, no incluindo seas muy sonhos, serio acerca de nada, não ni seja muito siquiera sério. acerca Não de ti leve a mismo. sério No, no, no le des coisas. Não leve tanta a sério o seu seriedad trabalho, tão a sério, né? O seu tu trabalho, trabajo mas ni tus consciente. obligaciones, Mas de pero fato, sí sé consciente de todo. a gente tem uma questão agora, se a gente for para uma direção Y bueno, ahora hay otra cuestión e olhar essa natureza de que tudo de é um sonho, eu acho esto que é isso. de que todo es un Mas sueño. será que não é tão saudável, por exemplo, Hay algo aquecimento global é um sonho, también que por exemplo, quizás no sea tan bueno decir, bueno, el racismo, se a calentamiento gente tivesse global es un sueño, el racismo es un por sueño. exemplo, que a gente tivesse que ver Tendríamos que ver se ahí a gente existem ações que a gente tem que tomar como que hay consciências, né? A gente não pode ser acciones que hay passivo que, nisso, né? con las que hay que actuar. Sim, existem coisas que a gente tem Sí, que claro tomar que bastante sí. sério. Hay cosas que hay que tomar São en serio. muito sérias para você. Como que você define seriedade? Ahora hay que ver E como cómo você pode cada defender uno o que é define sério? seriedad. Porque qualquer seriedade é Entonces, muita. ¿qué O que tipo de eu digo com seriedad? isso é que em cada Cuando yo situação, digo eso, digo en cada para os situación, tibetanos, para quando, los por exemplo, tibetanos, perder o país, para nós tibetanos foi importante, mas não foi importante para os chineses. por Então, ejemplo, se aquilo é sério para você, é eh, sério. Você leva a sério para você. hay que ver qué es serio Agora, para cada uno. não levar a sério ou levar a sério é que é sério para mim, é sério para nós. Se é sério para mim e é sério para todos Es nós, serio então vamos levar aquilo para para frente. mí y para todos. Vamos a Mas, llevar eso por exemplo, adelante. com fogo. Por ejemplo, con el fuego. Por que eu vou levar o fogo a sério? Porque ele pode queimar as árvores, por exemplo. Eh, Mas o es algo serio fogo pode porque queimar o espaço. el fuego puede quemar los árboles, Então, por ejemplo, eu acho pero no que puede quemar el espacio.
Entonces, cuando te estás Você é sintiendo libre, capaz de acomodar a dor dos outros sem puedes ser gestionar y mancebo, acomodarte quando mejor os con el outros dolor de se los sentem otros. insegros. Então, eu acho que essa é a beleza Entonces do puedes estar más autoconhecimento. tranquilo cuando los otros se sienten É mais procurar, demasiado você não vai serios. ignorar as outras pessoas e você não vai Cuando estás ignorar os liviano no vas a sentimentos das ignorar outras a los pessoas. otros, a los Você não sentimientos de vai los otros, trabalhar, você não vai ignorar no vas a ignorar a seriedade do outro, la porque seriedad você del quer otro, ajudar as porque pessoas. vas a querer colaborar, Não ayudar a las significa que isso personas. seja totalmente sério também, Y no mas significa que você eso sea precisa ser totalmente ciente para serio, saber se aquilo é sério sino ou lo não. suficientemente serio. Mas quanto mais a gente vê o outro, mais eu vejo compaixão no Cuanto outro. más Quanto mais podemos eu ver al me otro, identificar, más compasión podemos tener por ese otro, más podemos então identificar lo que le pasa. é uma forma da gente olhar a seriedade. Entonces es una manera de mirar la seriedad. Quanto mais aberto para a seriedade Cuanto más abiertos quanto mais abertura para a seriedade eu vou ter, para la mais eu seriedad, vou ser sério naquilo. menos serio voy a hacer en eso. Uma mandala Entonces mais sería forte que vai un sustentar esse mandala que ambiente. va A gente sempre tem que a lembrar sustentar disso. el ambiente. A gente tem que voltar para esse Siempre lugar. tenemos que volver a este lugar, Não importa o quão sério você é ou não, a gente tem sempre más que allá de se cuán lembrar que serios seamos o no. coletivamente a gente vai. Colectivamente, Quanto mais coletivamente a gente lidar com as coisas, melhor vai ser. si, o sea, si trabajamos colectivamente, mejor va a ser. Por exemplo, quando a gente fala sobre a palavra Dharma, Entonces, cuando hablamos de la palabra Dharma, o Dharma ele cria esse ambiente que el Dharma sustenta, crea né, todas as experiências. como un ambiente que sustenta todas las experiencias. E aí você muda a forma em que você vai abraçar a realidade. É Y isso, ahí não é? cambia la manera en que vas a abrazar Tem a la algum realidad. tópico que a gente Escuché, escapou aqui, que você gostaria de falar? ¿hay Ou algo você más que acha que a quisiera gente decir? cobriu tudo de uma forma muito No, yo creo interessante, os pontos que hablamos essenciais, de los puntos por causa esenciales, do seu longo tempo de estudo? por todo lo que tú has estudiado y practicado. Não podia ter sido melhor a No, no podría entrevista. haber sido mejor Eu esta acho que foi entrevista. maravilhoso. Yo creo que fue O maravillosa. Rinpoche tem uma coisa que eu gostaria de lembrar quem está ¿Hay nos algo ouvindo. más que Andrew quisiera recordar? O inglês do Rinpoche, Dice que el inglés de não é a Rinpoche, língua que nativa no dele, es su mas lengua o inglês nativa, dele é maravilhoso. pero que tiene un modo de hablar el inglés Então, com as maravilloso. suas contribuições Y incríveis para o mundo muchísimas oriental, gracias por sus você contribuciones influenciou maravillosas del mundo muita occidental. pessoa no mundo do yoga Usted dos me sonhos influenció e más as que suas nadie discussões en el são mundo del yoga de los sueños. maravilhosas. E eu Sus recomendo libros fortemente para todo mundo que está nos ouvindo. son increíbles y los Se recomiendo você tiver que ler um livro enfáticamente a todos. sobre Si o Rinpoche, é muito ustedes quieren leer recomendado. algún libro, lean este, el de Yoga de los Muitas Sueños. bênçãos a todos vocês. Até a Gracias, próxima. muchas bendiciones para todos y hasta la próxima. Olá, pessoal. Nós temos ainda uns 20 e poucos minutos. Vocês me ouvem bem? Bueno, nos quedan todavía unos 20 minutos Aproveitar y podríamos aprovechar esse curto espaço de tempo que nós temos para a gente, de repente, conversar um pouquinho para conversar un poco sobre o vídeo, sobre alguma sobre dúvida, alguma questão lo que vimos en el video, a gente alguna colocou no duda, grupo em algo que relação quieran aos preguntar yogas do sonho e do sono. en relación al yoga del sueño A gente y agora yoga del dormir. estaria En chegando cuanto al texto, na questão dos reinos de existência, estuvimos essa ya comenzando con los bem da reinos tradição tibetana, bem de la do existencia aspecto mais das emoções aflitivas, como geram os reinos y de que está existência. relacionado con las Mas esse emociones vídeo que a gente conflictivas. vê, ele faz Pero na este video, entrevista um esta passeio entrevista, por ahí toda a perspectiva Rinpoche dos yogas do sonho e do sono. da todo un paseo por la A gente vai perspectiva agora por del uns poucos yoga minutos e a gente de vai fazer sueños uma y del meditação dormir. rapidinha ali no final, uma Entonces, dedicação, né, para nos conectarmos después vamos a hacer com una a divindade. dedicación, Mas se alguém tiver alguma dúvida, pero tem ahora, mais muitos assuntos pelos quien quais a tenga gente ainda não passou, alguna duda acerca de gostaria de falar temas um pouquinho sobre isso agora. que hemos visto en el video, que A todavía no hemos Ana
trabajado nosotros, así que ahí alguien ya está Boa noite. levantando la mano. Denis. Uma dúvida que ficou é até com relação à meditação. Eu estou com Una muita duda dor con de relación coluna, por exemplo. a la E eu queria meditación. saber se a meditação, ela, Yo quería no caso saber da yoga do sono, dos si sonhos, la o meditación, Qigong, ela pode ser el yoga del feita sueño, Shavasana também, porque a própria dor que começa a dar, ela me prende no local, eh, sabe? Naquele local específico da coluna. bueno, ella dice que le da un dolor en una zona de la columna, la meditación. Dice Denis, lo importante es no dejar de hacer la práctica. Y esa condición física del dolor no dejemos que impida que realicemos la práctica. Entonces no te preocupes tanto con eso. Si logras la postura de loto, de los 5 puntos, porque a veces nuestras condiciones físicas nos pueden traer hasta a veces la necesidad de practicar acostados. Lo importante es seguir haciendo la práctica, ya sea sentado o de pie, porque la práctica nos ayuda en la conducción del prana. Las prácticas están dentro de una tradición, dentro de una manera de hacer, tienen una secuencia, pero no es este tipo de problemas que podemos tener que nos van a impedir alcanzar la realización. Nosotros intentamos mantener viva esta tradición, manteniéndonos fieles a las posturas físicas, a las visualizaciones, y vamos, a medida que aprendemos, vamos aprendiendo más detalles, como visualizar canales, los chakras, pero todo eso es método. Y hay muchos métodos. Entonces, podemos practicar en varias posiciones. Cuando vamos a practicar yoga de sueño, nos recostamos para que el canal central quede libre, para que el canal del lado derecho también quede liberado, no el izquierdo creo, si nos acostamos sobre el derecho y el canal de sabiduría queda liberado. Entonces, también puede ser que a veces no consigamos, por algún motivo, no hacer esa postura. Sin embargo, dice Rinpoche, lo que nos libera al final de todo es sentir compasión, de ser amables, que es hacia donde todas estas prácticas y la tradición nos lleva. Lo más importante, al final de cuentas, es trabajar para el bienestar de todos los seres, las posturas, y eso lo vamos viendo cada uno según su momento. Ô, meu amigo, Pregunta no de Sida. vídeo falou-se um pouco, bem rápido, En el sobre video o habló un Denis poco perguntou, né, sobre práticas que nós poderíamos rápido desenvolver durante o dia, sobre las prácticas que podemos que pudessem desenvolver durante el día, auxiliar, eu não prácticas me que lembro pudieran as expressões que ele usou, auxiliar, ampliar que nos na llevaran prática na prática do sono, no a estado tener una shavasana. buena Então, lucidez alguma coisa que você poderia me ajudar en el sueño, nesse sentido? más o menos así. Pois não.
Las prácticas que nos van a ayudar más en el momento del sueño son las prácticas que nos conectan a nuestra presencia. Y hay algunas técnicas que nos ayudan a darnos cuenta de que estamos conscientes en el sueño. Y es la práctica de estar consciente donde yo estoy, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, estamos en un lugar y observamos cómo es el lugar donde estamos, los colores, las sensaciones de nuestro cuerpo, y a la vez preguntarnos si estamos soñando o si estamos despiertos, en vigilia. Hay algunas técnicas más de sueño lúcido, que es como cuando uno se estira la nariz, un dedo, la oreja, y ahí, si el dedo se estira, estamos en un sueño. En cambio, si estamos despiertos, el dedo no se va a estirar. Entonces, es un método eh, muy práctico. Y entonces, eso también nos hace reconocernos presentes. Y vamos practicando eso durante la vigilia. Después, cuando estemos durmiendo, vamos a estar también atentos. Y entonces, llama la atención, Rinpoche, algo que para nosotros pasa desapercibido. Y entonces, cuando estamos en el sueño, reconocemos, tenemos la posibilidad de reconocer a nuestra mente, que es tan flexible como el espacio. Entonces, el espacio es lo único que no puede ser destruido, pase lo que pase. Y ese cuerpo que nosotros tenemos en los sueños es un cuerpo de espacio, es un cuerpo indestructible, el cuerpo del bardo. La experiencia de conciencia en el bardo es cuando nosotros estamos soñando y nosotros no tenemos lucidez, ese cuerpo está dentro del sueño, pero está como perdido, de la misma manera que podemos estar perdidos en el bardo después de muerte. Entonces, Rinpoche dice, si no tenemos conciencia de dónde estamos ahora, en este momento, ¿cómo vamos a saber dónde estamos en el sueño o cómo vamos a saber dónde estamos en el bardo? Tenemos que desenvolver conciencia. Entonces, la conciencia, mi presencia de dónde estoy ahora, es también para desarrollarla para la vigilia y para los sueños. Entonces, yoga del sueño es presencia constante. En Dawa Gyaltsen estábamos diciendo, ¿cuál es el punto de partida? El punto de partida es conciencia, presencia. Y es nuestro estado natural y es la base de la mente. Estar conscientes, despiertos. Entonces, cuando preguntamos cuál es el estado de iluminación, es el estado consciente, pero no entorpecido por los venenos, por los pensamientos, por las imágenes,
sino que podemos estar en el sueño, en el espacio del sueño, conscientes y en la perspectiva de la flexibilidad de nuestra mente. La mente conceptual transforma todo en un objeto. La iluminación queda transformada en una cosa, Buda también, y entonces eso hace que nos distanciemos cada vez más. En cambio, en el sueño tenemos la posibilidad de que nosotros podemos transformar los objetos que aparecen o en los que pensamos en cualquier cosa. Si uno es un hombre, en el sueño puede volverse una mujer. O si siendo una persona, nos podemos transformar en dos. Esa flexibilidad. Entonces, el sueño nos permite toda esa capacidad de flexibilidad. Entonces, dicen que nosotros matamos a Buda cada día porque lo fijamos en conceptos. Entonces, en el sueño tenemos esa libertad de no tener un cuerpo físico y tener un cuerpo de espacio, pura conciencia. Entonces nuestro cuerpo de sueños puede ser cualquier cosa. Los yogas de los sueños son un gran atajo hacia la iluminación, un atajo tántrico que nos ayuda a como practicar y experimentar esa flexibilidad de una mente despierta. Y en este video, Rinpoche empezó a hablar de los tipos de sueños. Entonces, están los sueños samsáricos, que son como una reproducción de los sueños, de las experiencias de la vigilia. Esos sueños son imágenes que si nosotros desenvolvemos lucidez y flexibilidad con esa conciencia, podemos transformar y podemos buscar un maestro de hace 500 años, podemos hacer lo que querramos. Entonces, a la vez, ¿con quién estamos buscando conectar? Estamos buscando conectar con un maestro interno. El mayor maestro, dice Rinpoche, es el que apunta a tu maestro interior. Es de ahí que surgen todas las enseñanzas. Yoga de los sueños sirve para que nos liberemos de nosotros mismos, que nos podamos liberar de este ego conceptual y que nos conectemos no a un movimiento, sino al espacio donde todo movimiento surge. La flexibilización de la mente tiene esa función, liberarnos hasta de nosotros mismos. Entonces, lo que nos mantiene en el samsara es nuestra propia mente. Nos mantiene en el sufrimiento, en el orgullo, en la envidia, en el apego. Y en este lugar en el que estamos, entonces, yoga del sueño es el atajo y nos prepara para todas las experiencias que vamos a tener en el bardo. Corremos un riesgo y que Rinpoche nos previene
Y viemos dessa prática, então nós paramos no playground, dice que los que é onionautas, o sea, muito los ah, practicantes de yoga de sueño, agora eu quero ela amarela, agora eu quero eh, uma camisa de outra cor. podemos E aí eles vão quedar brincando, como brincando, trabados brincando de fazer uma série de en la combinações, que é parte importante como de juego. que a gente desenvolva a Cuando flexibilidade uno tiene la lucecita en el sueño y empieza a para transformar las essas cosas y a divertirse, que o que a gente busca es algo muy é bueno, liberação. pero Então, Meu no hay objetivo que é quedarse allí. Eso es nessa una jornada, fase. esse é o caminho, né? Nessa jornada, Pasamos nós por ahí, passamos pelo sonho de samsárico, passamos pelo sonho de claridade, mas o nosso objetivo pero é nuestro objetivo es el sueño de luz clara, desperta, aberta no la espaço. conciencia abierta, Então, tudo despierta isso, en el essa espacio. coisa de levar a consciência para o topo da cabeça, Entonces, visualizar a esfera de luz estos branca na garganta, métodos a esfera de de luz vermelha, llevar la atención a nós la vamos coronilla, a la colocando garganta, associados aos nos va chakras. colocando Mas é en muito espacios importante que o importante, asociados a los o chakras. mais importante, não é o Y lo chakra, más não importante é esse espaço. Porque esse no son los espaço do chakras sonho, o ese os 4 espacio, chakras que nós trabalhamos, ele ainda nos conecta a experiências porque das estos formas chakras samsáricas. nos conectan a No experiencias de meditando, alguna nós manera pegamos a todavía testa, no samsáricas. Cuando coração, na meditamos en la cabeça, garganta, en la e cabeza, fazemos as el experiências corazón y hacemos las ainda experiencias, na perspectiva samsárica. todavía Quando estamos en la perspectiva o canal samsárica. central, a abertura Ahora, da cuando vacuidade, experimentamos é el canal ali, central, la vacuidad, é ali que nós temos as experiências es de ahí claridade, donde de tenemos presença, de las abertura, de experiencias de espaço. presencia, Então, o de canal apertura, central ele de é espacio. o fio condutor da prática. Entonces el canal Ele central es el leva fiel conductor justamente aí de estas prácticas a perspectiva y do nos lleva vazio, directamente da vacuidade, a la da perspectiva de vacuidade no espacio, de movimento. vacío, Temos de vacuidad. uma mão levantada. A ver si hay grata, amigo. Obrigado, Cida. Patrícia, una pregunta de Tem pergunta Patricia. ou fica para a próxima aula? dá tempo. É, se você começa a ter experiência da vacuidade no sonho, Si puedes, si empiezas mas a tener aquela experiencias de vacuidad sensação, porque gera en el apego, por sueño, exemplo, no eso sonho se eu genera apego. começo em sonho buscar isso e quando eu encontro eu fico extremamente pegada. Então, se eu deixar, eu durmo A mí me sem pasa eso, cuando tengo esa experiencia en el saber. sueño, quedo apegada a la A experiencia. gente já fez esse trabalho do yoga anteriormente e eu estou nesse ponto. Y Eu estoy en tenho uma ese dificuldade punto. muito parecida, assim, Ahí, Denis dice que él también tiene una dificultad a de ese prática estilo, leva um pouco a esse espaço. porque la De práctica fato, essa também é uma dificuldade. puede producir Como ese apego que é o nosso caminho, y eso es una dificultad. numa perspectiva Dzogchen, Si quase fuera que desde el continue Dzogchen, ali, né? Dzogchen diría, Experimente. continúa ahí, experimenta y aprof- Como é que o a- Tantra funciona? profundiza. O Tantra traz a experiência e faz El você Tantra abandonar a experiência para vivê-la de novo. trae la Nós experiencia y hace que la recebemos abandonemos para visualizações da volver deidade, nós a recebemos vivir. as iniciações. O que que a gente faz? Dissolve a deidade. Entonces, cuando hacemos las prácticas tántricas, visualizamos la deidad y después la disolvemos. Para que a gente não crie apego Entonces, para que no creemos apegos a esas experiencias, nosotros disolvemos la experiencia seja para nós para que el apego E no é sea un interessante como o obstáculo en el Tantra, ao proceso. longo do tempo, foi trabalhando isso. Es interesante cómo el Tantra va trabajando Como aí con ensinamentos do eso. Buda Shakyamuni, como o Y apego hay enseñanzas de Buda Sakyamuni também poderia ser de cómo el apego a los distintos então, estados retornar, más altos retornar ao, son un obstáculo para la iluminación. esse estado, Entonces, a esse estado ordinário, mas lo sem importante de disolver, a conexão com volver al estado ordinario, pero sin perder el contacto con la base, prazerosa. porque esos estados son muy Ela placenteros. envolve
Y Basicamente, entonces esse surgir da bem-aventurança, né? A quedamos como bem-aventurança como atrapados en ese surgir de la uma bienaventuranza, radiância, porque sabe? son estados muy hermosos Essa questão. y no es fácil. Mas ela está envolvida diretamente com o nosso voto de Bodhisattva, o nosso Pero voto bueno, nosotros tenemos nuestro voto de bodhisattvas, de Drunsempa, né? de Yundrun Sempa, Que é próprio da tradição Bon, que é trabalhar que es princípios propio para benefício dos seres. de la tradición Bon y que es Então, a trabajar experiência para el de bienestar de todos vocês los seres. para que Entonces, si yo cada logré minuto, esa experiencia, cada dia es un de motivo vocês más para trabalhando para o continuar benefício de cada todos. día Eu sei que eu não te respondi trabajando para el muito, beneficio de mas todos. também, né? Mas de alguma Entonces no te forma, respondí mucho porque también es a mi gente dificultad. traz esses elementos que nos Entonces, conduzem, né? Vou esperar o retiro com o Rinpoche, vou perguntar isso. bueno, E voy a esse esperar un retiro retiro con Rinpoche para preguntarle a él, Está chegando. que por suerte eu acho que o Marco va a Aurélio llegar tinha levantado a ese mão retiro. também. Eu tinha Marco Aurélio. Marco Aurelio también pergunta es meio una que no pregunta, meio que da conversa aqui. Se não der para responder, pode deixar un para poco fuera de tema, outra no sé si sessão, será que acho que tem mais a ver com apropiada, a outra prática que a gente está fazendo. porque tiene que ver con otra práctica que estábamos haciendo. Das técnicas de meditação shamatha, vipassana Es e acerca de las dzogchen. diferencias de las prácticas de meditación shamatha, Por exemplo, shamatha e vipassana para mim dzogchen, vipassana. é muito igual. E ainda tem a dzogchen. Então, se der para Para mí, diferenciar, o sea, yo quisiera diferenciar. Na tradição Bon, a gente vai chamar essa prática En la que tradición Bon, que acabamos chamando de shamatha, a gente chama de lo que Shinê. nosotros llamamos shamatha, también se llama Shiné en tibetano, shamatha en De alguma sánscrito. forma, a prática de De alguna shamatha, forma, o shamatha, la práctica de estamos shamatha focados num objeto. es Nós usamos una práctica en la que nosotros que nos acalme concentramos eu vou en un tentar objeto rapidamente assim de manera responder, talvez a de gente poder possa calmar isso um pouquinho mais na los frente. movimientos de nuestra mente. A gente acalma a nossa mente e permanece ali Y permanecemos no objeto. enfocados Nós en el colocamos objeto. lá a prática de chinê, nós colocamos o A tibetano diante de nós Podemos colocamos colocar la letra tibetana y concentrarnos en ella. deixar fluir as águas, então a boca aberta, saem as lágrimas, né? Nos quedamos hasta que a veces nos brotan las lágrimas. Posição para que nossa Nos mente se quedamos acalme. en una postura Então, y de a poco la mente se va calmando. ela tem essa função. Entonces Shamatha o Shiné tiene Trazer a la mente función para o corpo, para esse momento. de calmar la mente, de traer la mente al cuerpo. Mas ainda tem esforço. Tem esforço. Pero tiene un esfuerzo. Acalmar a mente. Hay un esfuerzo en calmar la mente. En cambio, en Dzogchen no hay esfuerzo, solo relajamos. Pues hay otros métodos como Trekcho, Togal. Son otros métodos. Pero en Dzogchen nosotros reposamos. No hay ningún esfuerzo, solo apertura, apertura en el espacio. Entonces, cuando nosotros nos usamos como técnica imaginándonos flotando en el espacio hasta hacer solo presencia, eso está ligado al Dzogchen. No hay ningún esfuerzo ahí, solo estar presente. Esa es la experiencia del estado natural, sin ningún esfuerzo. Entonces, en un primer momento, lo podríamos clasificar de esta forma.
En Dzogchen no hay ni pureza ni impureza, solo presencia, solo soltar. El estado natural ya está ahí, no hay camino, no hay comienzo ni fin, solo soltar. Es como se dice, es descubrir el Buda que está ahí y experimentarlo. Esa sería un poco la diferencia y la semana que viene lo exploramos un poco más. Hay bastante más. Bueno, gracias, dice Marco. Eu queria perguntar o seguinte, o Dzogchen é tipo o Zazen do Zen budismo? Alguien está preguntando si el Dzogchen es como el Zazen del budismo Zen. Y Denis dice que son prácticas próximas. Zazen es sentarse en meditación. Hay mucha proximidad entre el sistema Dzogchen y el Zazen. Sin embargo, no es para decir que es lo mismo. Son tradiciones distintas. Es un poco difícil comparar las tradiciones. Tienen mucho de parecido, pero a la vez son específicas. Y yo no tendría condiciones de hablar mucho del Zazen. Obrigada. Bueno, buenas noches. Vamos a dedicar. Cada uno hace su dedicación. Hacemos votos para que Tenzin Wangyal Rinpoche tenga una vida muy larga. Buenas noches. Boa noite, muito Próximo jueves. obrigado. Muito Boa noite. Denis. Obrigado, Denis. Obrigada. Obrigado. Boa noite, obrigada. Gracias, gracias. Boa noite, gracias. Buenas noches. Buenas noches.